يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلقل میں اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحہ سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات قابل احترام بھائیوں دوستو بزرگوں عزت و احترام دلائی معززات ماں بہنوں بیٹیوں اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگار دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن تو بعد جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت انس دے نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سبنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دی عظیم الشان کانفرنس جو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے انعقاد پذیر ہے، حضرت حافظ ثاقب ربانی صاحب احباب جماعت اور جنہ بھی ساتھیاں کسی بھی طریقے سٹرگل ٹرائی فرمائی اللہ قبول فرمائے، اور جتنے احباب تشریف لے کے آئے، کچھ سٹیج تے احباب تشریف فرما دور دراز دا سفر کر کے آئے، اللہ سب دا آنا بینا سننا قبول فرمائے، اور خصوصی محبت خطیب پاکستان حضرت حافظ احمد حسن ساجد صاحب اللہ انہوں دی بھی محبت قبول فرمائے۔ اللہ دی رضا واسطے دلی محبت ہے اور یہ محبتاں قائم رہنی چاہیے دیا نے اللہ نہ محبتاں چاہے اضافہ فرما دے۔ اور میرے ذمہ انہوں دی طرف دو چار گزارشات نے اور میں وہی توڑے سامنے گوش گزار کرانگا۔ اس پاکستان دی آب و ہوا اور فضا یہ ہے کہ جڑا مسلمانہ دے کار پیدا ہوئے تے وہ گرنٹڈ مسلمان ہے، انہوں کو بندہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، نبی پاک دی اطاعت کرے یا نہ کرے، فرما برداری کرے یا نہ کرے، زندگیوں دی سرکشی چے گزر جائے، شرابی بن جائے، کبابی بن جائے، زانی بن جائے، مسلم پکا ہے۔ ویسے عربی زبان دے اندر مسلم اس اٹھنو آنے نے جن دی لگام دے مالک دے ہاتھ سے ہوئے، جتھے وہ بٹھاندہ ہے تے بیٹھ جاندہ ہے، وہ دی نکیلو دے کولے جدو کھڑا کردہ کھڑا ہو جاندہ ہے۔ عربی زبان چے اس اٹھنو مسلم آندے نے، تے مسلمان نو پتا کیوں مسلم آندے نے کہ یہ دی لگام اللہ تے دے رسول دے ہاتھ دے اندر ہے، جتھے اللہ تے دا رسول آ کے بیٹھ جائے، جتھے کہ کھڑا ہو جائے۔ آپاں دے بھاجی بے لگام کوڑے ہیں، سانو تو کوئی لگام ہی نہیں پا سکتا، اسی جمیں جیواں گے ساڑی مرضی، جمیں رواں گے ساڑی مرضی۔ او بھائی مسلمان دی تسی 100 دی تسبیح کرن نال بندہ مسلمان نہیں بندہ۔ حضرت توجہ فرماؤ نا، میں دو مثالاں دے کے گل شروع کراں۔ فار ایگزامپل کسی بندے نو سر پیڑ ہوئے، اندر 2 گولیاں ڈیسپرین لو تے سر پیڑ اتر جاندی، تے پاجی تسی ڈیسپرین نہ کھاؤ، ایک تسبیح پڑھو تے 100 دی تسبیح کرو، ڈیسپرین 99 100 ہو جائے تے پیڑا پہ لے جائے گا۔ کیا اس طرح سر درد اتر سکتا ہے؟ تو یہ کہنا لو مولوی جی انج تسبیحاں کیتے بھی پرا سر پیڑ لتھی ہے، تو پاجی تو میں 100 دی تسبیح کر، میں مسلمان انج کیتے ہیں بندے تے مسلمانی دا لیبل لگتا ہے۔ اور مسلمان پڑھن لی نماز پڑھنی پہندی ہے، مسلمان پڑھن لی مسجد سے رابطہ رکھنا پہندہ ہے، سال ساتھ مسیحتے نہیں آندے تے آندے نے میں پکا مسلمان ہوں۔ بھائی میں نو کوئی اعتراض نہیں، اللہ سارے نو جنت دی فرنٹ سیٹ تے بہا دے، لیکن اللہ دے ہاں بھی کوئی کھوتا کوڑا برابر دے نہیں نا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔
اللہ دا ساڈے کاغذاں چ مسلمان تے ساڈے متی برابر نافرمان نہیں ہو سکتے، منافق تے فاسق برابر نہیں ہے۔ اللہ دا تو تسی اس طرح کیسے کنسپٹ رکھے ہے؟ کیا شراب دی بوتل تے روح افزا دا لیبل لائیے روح افزا ہو جاندہ ہے، وہ شراب ہی رہے گی۔ تو لیبل لان نال بھاجی کچھ نہیں بندا، نام اچھے رکھن نال کچھ نہیں بندا۔ بینک دا نام مسلم رکھو تو دے تے نہیں ہوندا کہ سود ختم ہو گیا ہے، نامہ نال کوئی فرق نہیں پیندا، اعمال نال زندگی بدل دی ہے۔ اور اسی یہ آنے کہ بس اسی اپنی مرضی دی زندگی جیئے۔ میں صرف ایک گل کراں گا کہ صحابہ اکرام جنہ دی تربیت نبی پاک نے کی تھی ہے نا، انہاں تو کوئی بھی بندہ اپنی مرضی دا مالک نہیں سی۔ نبی پاک دی مرضی تو بغیر کدی کسی صحابی نے قدم نہیں چکیا۔ تسی دنیا دے کتنے اعمال کر دے ہو؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق کر دے ہو؟ نبی پاک دے طریقے دے مطابق کر دے ہو یا اپنی مرضی کر دے ہو؟ صحابہ دے بارے ذرا آؤ توجہ فرماؤ، شاید کہ دونوں بات سمجھ آئے، ذرا غور فرمانا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ تے نبی دا دیوانہ، حضرت عمران دینی آویکھنا جنہاں نے دین نو دین سمجھے آئے، جنہاں نے اسلام نو اسلام سمجھے آئے، جنہاں نے مسلمان دا ترجمہ سمجھے آئے کہ مسلمان کی نوانے لیں، جنہاں نے کلمے دا معنی تے مفہوم سمجھے آئے، جنہاں نے کلمے دے معنی تے مطالب سمجھے لیں۔ ادھرا غور کرنا، حضرت عمران دینی ایک دفعہ انوی ہویا ہے، قدمک ایک دفعہ انوی ہویا ہے، حملت علی فرس فی سبیل اللہ۔ صحیح بخاری چلی ہے آوے، حضرت عمران نے ایک دفعہ انوی ہویا ہے کہ میں ایک اپنا بڑا قیمتی کوڑا اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کر چھڑے آئے، آنا پر انجویا میں فَأَزَاهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، تے جس بندے نے میں گھوڑا دیتا تھی انہیں تے میرا گھوڑا ضائع کر چھڑے آئے، انہیں قدر نہیں کی تھی، قیمت نہیں رکھی ہو دی سیوا نہیں کی تھی۔ اما مینوں بڑا اچھا نہیں لگا، بڑا برا محسوس ہویا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَرِيَهُ، حضرت عمران نے میں ارادہ کیتا اندے کولو گھوڑا واپس لینا چاہیدا ہے، میں تے صدقہ کیتا ہے، جدو میں پیسے دیواں گا تے مینوں سستے ریٹ چ دے دے گا، بے رخصن تھوڑے ریٹ چ مل جائے گا۔ حضرت عمران نے جدو میں سوچیا تے میرے دل و دماغ سے گل گزری کہ کتے میں واپسی والا سودا کر کے گناہگار نہ ہو جاواں۔ میں نبی پاک دی خدمت اقدس سے آیا، میں آکھیا اللہ دے نبی جی انج کر کے میں سودا کیتا ہے، اللہ دے نبی جی قیمتی گھوڑے دی قدر نہیں کیتی تے میں واپس لینا چاہنا وا۔ نبی پاک جی کہ انج کراں کہ نہ کراں، اپنی مرضی نہیں کیتی۔ فقال رسول اللہ، نبی پاک نے کیا کہ لا تشتری انکار ان آتاقہو بدرہم، نبی پاک نے عمر اگر ایک گھوڑا تینوں 1 روپیے دا بھی ملے تے گھوڑا واپس نہ لوی۔ تسی تو مجھاں گاواں دے سودے انجی پا کٹ دے ہو، کدی پوچھا جی مولوی جی یہ سودا صحیح ہے کہ نہیں؟ تسی پوچھ دے ہو اسے سودے چال دینے 2 کھانگڑ لے لو 1 سوئی دے دے ہو، کیا صحیح ہے؟ تو سودے پوچھتے تاڑے تو سودے اپنی مرضی دینے پا جی۔ کئی بیلی جڑے نے منڈی جے مجھاں ویچن جاندے جے، مجھاں سنا بھئی مولوی جی 5.5 لاکھ دی وک گئی، میں پا جی انہیں دی سی، نہیں ہائی تے میں 4 دی، میں کوئی عیب سی یہ ایک تھان کدی چلتا کدی نہیں چلتا، تے میں جڑے غریب نو دیتی انہوں دسیا سی تو آندھا جی دستا تے موڑو اس کے 5.5 دینا، تے میں پھر حرام ہی لے کے آئے ہیں نا۔ یعنی یہ نا لوگاں نو پیسہ چاہی دا، نہ دین چاہی دا، نہ اسلام چاہی دی، نبی پاک دی سنت چاہی دی، نہ نبی پاک دا طریقہ چاہی دا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق انہاں نو ویپار چاہی دا، نہ انہاں نو صداگری چاہی دی ہے۔ اپنے من دے مالک نے، اپنی مرضی دے مالک نے، امام کائنات دے صحابی نے صرف اٹھ واپس لینا چاہے اپنا گھوڑا تے نبی پاک کو سوال کیتا ہے، نبی پاک نے واپس نہ لیں۔ حضرت عمران نے مینوں بڑا مان سی بھی ایڈا چگڑا گھوڑا تے نبی پاک نے تو اندر روپیہ بھی ریٹ نہیں لایا،
आखिर वजह क्या है? नहीं पा कहते ने उमर ये सदका दे के वापस लईए ना इंज ही होंदा जिवें अपनी थुक जट उल्टी करके आपे ही चटनी है, ये वापस नहीं लई दी। लेकिन हुण पाकिस्तान के अंदर ना जिद्दत आ गई, जरा उल्टी एडवांस तरीके नाल चट दे ना, सदका करके ना उल्टी एडवांस तरीके नाल चट दे। उल्टी चटन के जरा तरीके खार मुख्तलिफ हो गए ना, कंप्यूटर का दौर है ना, मूवी का दौर है। हुण ते ना वेखो ना रोज़ियां ते किन्ने बंदे उल्टियां चट रहे होंदे ने, एडा कुछ छापर होंदा चीनी वाला नाल घ्यो दा थैला, तो बुढ़ी नूं नाल खड़ा करदा भी फोटो लाओ, ये भी उल्टी चटदा पिया। जरा तरीका मुख्तलिफ हो गया। वो बेचारी मजबूर है, उन्होंने नाल खड़ा किया है, मजबूरी तो फायदा उठा दे। चौधरी साहब ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह सदका किया है, चौधरी साहब ने नेकी लई। और मैं कहो एडा तू गैरतमंद ने, तेनू मशहूरी चाहिए, शोहरत चाहिए, मन सम्मा सम्मल्लाहु बिही व मन युराई युराइल्लाहु बिही। अगर तू दुनिया च शोहरत चाहना है, मशहूरी चाहना है ना, तो तू उस बेचारी नू खड़ा कीता, नाल अपनी बीवी खड़ी करना, तेरी बीवी दी भी तस्वीर आवे, पता लगे तू कितना गैरतमंद है, अपनी बेटी नाल खड़ी कर। लोकां दी बहु बेटियां दी इज्जत नहीं, तुहाडी इज्जत इज्जत हुंदी है। फिर आंदे ने साडे ते मुसलमानी दा लेबल लगा रहण दे, असी मुसलमान होने, ये हरकत मुसलमाना वालियां ने। साडे उजरा वेख्या शेख ने, मौलाना मेरा ख्याल फौत हो गए, चुजा च हुंदे सी, तो उन्हें अक्सर रोजाना ना जहन्नम का मौजू बयान करते। तो जहन्नम का मौजू तुहानूं पता बड़ा सख्त मौजू, तो बंदे आने मौलवी साहब कभी जन्नत भी बयान की करो, तुसां रोज जहन्नम ते मौजू रखा है थे, कभी जन्नत भी बयान की करो। वो पता ही पोले जे मूँह नाल ये शक्लां जन्नत जावन वालियां ने, जन्नत का सवाल करते हो, पहले अपने अमाल ते देखो, किरदार ते देखो। मैं पहला अर्ज किया है जन्नत अल्लाह की सारी दुनिया पा दे, सानू की तराज है, लेकिन कुछ म्यार च है, कोई बात च है ना। आओ जरा तवज्जो फरमाओ, कोई बात कर रहे हैं सिर्फ। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा अपनी मर्जी दे मालिक नहीं सन, बल्कि उवें कीता है जिवें सरकारे मदीना ने कीता है। तेरे कितने को अमाल अपनी मर्जी दे मुताबिक, नबी पाक दी सुन्नत दे मुताबिक ने। तेरा चेहरा भी अपनी मर्जी दा, तेरा लिबास भी अपनी मर्जी दा, तेरा खाना भी अपनी मर्जी दा, तेरा पीना भी अपनी मर्जी दा, तेरा सोना भी अपनी मर्जी दा, तेरा उठना भी अपनी मर्जी दा, बूदोबास भी अपनी मर्जी दी। आदरा तवज्जो करना, आप पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस निसाई शरीफ दे अंदर, मुसनद अहमद दे अंदर, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना मुआविया बिन हकम एक दिन इंज होया है ना, इन्हें जनाब अपनी लौंडी नू थप्पड़ कट मारिया है। जदों थप्पड़ मारिया बाद च एहसास होया कि औरतां ते हाथ नहीं चुकी दा, औरतां ते सख्ती नहीं करी दी। अल्लाह दे नबी दी खिदमत से आया है, आंदा अल्लाह दे नबी जी मैं अपनी लौंडी नू थप्पड़ मार बैठा वा, अल्लाह दे नबी जी मैं चाहना वा कि मैं उन्होंने आजाद कर देवां। इदां दा भाजी थप्पड़ लग गया जा, इन्नी गल भी अपनी मर्जी नाल नहीं कीती। वो भी नबी पाक कोल आए, सरकार मैं थप्पड़ वज गया, चेहरे ते मार बैठा, तो दसो हदीस है कि ला तज़रिबुल वजह, चेहरे ते नहीं मारी। इतने कई मर्द अपने आप मर्द सुनते हैं, बूढ़िया एवं खूने सजाई रखते, किड्डे बेवकूफ लोग, 24 घंटे लड़ाई। अच्छा कई बंदे ना ये जिन्हें तौबा तौबा, वो बेचारी बुढ़ी भी खुश, बच्चे भी खुश, यकीन जानो बूहा टपते हैं तो इंज लगता भी मैं थानेदार अंदर वाड़ा है, बाल भी लुकते फिरते हैं, बुढ़ी भी लगते फिरते हैं। ऐसा भी कोई इंसान होंगे जिदे कोल बच्चों के भी साह सुकते फिरन। हाँ मैं जो घर ही बनना तो कोई शह चूं नहीं करती, मैं तेरे रंगा फरौन हो कौन चूं करता ही उत्थे, जो तेनू सिस्टम लगे, जिस तबीयत का तू मालिक, वो अपनी अपनी कामयाबी समझते, अपनी कामयाबी समझदा है। तो मैं जो तू समझना तो तेरे नालों की बुढ़िया भी वध होंदियां ने, ये जानू टकरन ना। कई बुढ़ियां कहंदियां ने लै तू तो एवं अपने बंदे को डरदी रहनी, मेरा वेख इंज सीधा कीता ही तकले तरह, कन च पाया नहीं रड़कदा, ऐ नहीं चूं करदा ही। कई बंदियां दी चूं बंद करने वाली होंदे, कई बंदे वैसे, लेकिन अफरातो तफरीत है गलत। दरम्यानी राह क्या है, इस्लाम दी राह क्या है,
انہوں تسی مضبوطی نال پکڑو، لیکن بات دوجی طرف نہ جائے، ذرا توجہ کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ آج صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس سے آیا ہے۔ حدیث نسائی شریف دے اندر، مسند احمد دے اندر آندہ اللہ دے نبی دی غلطی ہو گئی ہے اور میں نو جناب آزاد کرنا چاہنا ہوا۔ نبی پاک اندنو سلونڈی نو لے کر کے آ، اور نبی پاک نو سلونڈی نو آن دیئے سوال کیتا ہے سرکار مدینہ نے فَأَيْنَ اللَّهِ، نبی پاک نے دس اللہ کتھے وے؟ اشارت الى السماء، اس لونڈی نے آسمان دی طرف اشارہ کیتا ہے، آندھی اللہ فی السماء، اللہ آسمان تے رہندہ وے۔ اور نبی پاک نے دوسرا سوال کیتا ہے من انا، میں کونا؟ اور بی بی آندھی انت رسول اللہ۔ صحابی پوچھن گیا پر نبی پاک نے کہا بی بی دا کیدہ بڑا ٹیٹ کہ جنہیں اللہ نے آسمان تے بنے ایسے ڈیڑے کھوپیاں دے سیرے نہ دے ڈیڑے بڑے سیران دے، انہوں نے پوچھا اللہ کی دل چران دے، انہوں نے دل چران دے۔ قرآن اندر الرحمن علی العرش استوا، اللہ عرش تے چٹے وال آگے تنو آج تک نہیں پتہ لگا کہ جی مندر ڈھا دے، مسجد ڈھا دے جو کچھ ڈھائندہ ایک کہ بندے دا دل نہ ڈھاویں، دلائیں چرا پر آندہ ہے۔ کوئی ایڈا بھی کوئی گندے عقیدے والا بندہ ہوتا ہے؟ رب تیرا نعوذ باللہ، رب تم نال نال بھڑک کی اپنی اوقات تے دیکھنا، کائنات دا رب ہے۔ امام مالک نے بڑی اچھی بات کی تھی، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ بدع والایمان بہ واجب۔ ہمیں پوری دنیا نو پتا ہے کہ اللہ آسمان تے رہندے، ایمان رکھنا واجب ہے۔ اللہ دی کفیت کیا ہے؟ کفیت کوئی بھی نہیں جاندا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے نے کیا ہے کہ اس بارے سوال کرنا، سوچنا کہ اللہ دی کفیت کیا ہے، بہت بڑا بتی بندہ ہے۔ یہ پاکستان جو دیکھ لو، لا مثل لہو ولا مثال تیتھے ایک جیڑا ہے نا جی ایس پی نو ملنا ہوئے تو پہلو چپڑاسی نو ملی دے، میں اللہ کرے تو چپڑاسی لگ جائیں گے جی کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تو مڑ پوڑی لاوے دی۔ اوکے دیکھو نبی پاک دی حدیثاں پڑھے کر تنہیں پتہ لگے عقیدہ کیا پتہ نہیں کی چکی پھر دے ہو، ایمی اللہ کو جایا جاتے اللہ نے آنے کی کٹھا کٹھا کر کے لے آئے ہیں، تینوں انہیں نہیں پتہ لگا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، کیا اللہ دی مثال دیں دے ہو۔ امام ابن تیمیہ نے بڑی اچھی گال کی تھی، امام ابن تیمیہ نے کہ دیکھو یار دنیا چی عورت ہے، جنت دی بھی حور ہے، جنت دی حور مخلوق ہے نا، جنت دی حور مخلوق ہے۔ وہاں نے کہ کوئی بندہ آکے کہ دنیا دی حسینہ جیڑی ہے نا وہ جنت دی حور ورگی ہے، کوئی دسو دنیا چے جنت دی حور دی کوئی مثال ہے؟ کوئی مثال نہیں۔ شرابن طہورہ دا ذکر ہے، دنیا دی وسکی بڑی بڑی برینڈڈ شراب تسی کہہ سکتے ہو جنت دی شراب جیسی۔ اور امام ابن تیمیہ نے روح بھی اللہ دی مخلوق ہے، قل الروح من امر ربی، روح بھی اللہ دی مخلوق ہے۔ امام ابن تیمیہ نے دیکھو روح بھی مخلوق ہے، ان دی مثال کائنات کے اندر نہیں ہے، شراب بھی مخلوق ہے، جنت دی مثال اس دنیا تے نہیں ہے، اور پھر حور بھی اللہ دی مخلوق ہے، وہ دی اس کائنات کے اندر مثال نہیں ہے۔ اللہ دی مخلوق دی مثال لبدی نہیں پھرتی، تسی خالق دیا مثالہ دیں دے ہو، شرم نہیں آدھی تو ان دی مخلوق دی مثال تھے لبدی نہیں، تسی خالق دیا مثالہ پیش کر دے ہو۔ دعا کرو اللہ انہاں مسلمانوں نے ہدایت ہی دے دے، ساڑھے دے تھے پاہ جی انہاں دے دلان جی رب رہی جاندے۔ میں نے یاد ہے ساڑھے نال ایک عربی ہندہ سی تو اسی ایک تھاں تو کتاباں لئیاں، یہ بڑی پرانی گال مظفر آباد تو عربیاں نو بڑا شوق ہندہ، نکے نکے بالاں بھی پوچھ دینے فائن اللہ، اچھا نکا جا بالوں نو پوچھو بھی بچارہ انگلی یہیں چکے کہ فطرت ہے، انہیں میں نے آکھا بھی انہوں پوچھو دکان آلے نو فائن اللہ، میں پاہ جی یہاں دے اللہ کی تھے، وہاں دے اللہ کی تھے، ان سامنے ایڈا بڑا پہاڑ سی، ابو ولید آندے انہوں پوچھو بھی پہاڑ بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے، انہیں کہا اللہ بڑا ہے، انہیں پہاڑ دی ایڈا کو وٹا تیرے اندر بڑھدا نہیں تو اللہ کی تو لئی پھرنا ہے، تو آنا کہ اللہ مجھے ایسا پاکستان دے اندر بد عقیدگی ہے، کسے ملنگ نو پوچھو بے دین نو پوچھو اللہ میرے اندر رہندا ہے،
तेरे अंदर अल्लाह रहे तो तेरियां करतूतां एडियां गंदियां हो। अगर तेरे अंदर अल्लाह ताला दा होए। आओ जरा तवज्जो फरमाओ। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दा तज़किरा कर रहा हूं। अल्लाह दे नबी दे सहाबा अपनी मर्जी दे मालिक नहीं सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों छोटी तो छोटी गल पूछण वाले। आ जरा तवज्जो करना, जरा गौर करना। सही मुस्लिम दी हदीस बयान करन लगा, अबू दाऊद दे अंदर, मुसनद अहमद दे अंदर। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी ते मोमिना दी मां अम्मा ऐसा दियां ने। व अन ऐसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मोमिना दी मां अम्मा ऐसा दियां ने। अन्ना जारियतम मिनल अंसार तज़व्वजत अम्मा ऐसा दियां ने अंसारियां दी एक लड़की है सी। ओदा नवा नवा निकाह होया, नवी नवी शादी हो गई और अल्लाह दी मर्जी हो गई कि बेचारी बीमार हो गई और बीमारी भी इंदी लगी। सही मुस्लिम च लिखे आवे आफतमा अदा आशा रूहा ਉਹਦੇ सिर दे सारे वाल ही झड़ गए ने। अंसारी बड़े परेशान होए कि एक ही बन गया है। असी दुल्हन तो नवी नवी लैके आए और आउंदियां मरज अजीब लगा है। फतमा तसरूहा ਉਹਦੇ सिर दे सारे वाल ही झड़ गए ने। और इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी अंसारी सोच रहे ने कि नू लावें वाल ला दईए। उन्हें भी लोग वेखण आणगे ते की हिसाब है, सिर दे वाल ही नहीं। किसी दी नवी दुल्हन होवे तो भाजी उनकी टेंड होवे तो दसो ना, फिर टेंड वाली दुल्हन की सीन होएगा। मैनू बड़ी गल याद है, बड़ी पुरानी। एक ना बंदा उन्हें बेचारी दाढ़ी एडी एडी रखी। सुनन के मुताबिक कई बुढ़ियां बड़ियां बेदीन होंदियां जी, दाढ़ी वाले को एवं चिड़ी जाणगियां। उन्हें ना उन्हें हज मेरे नाल विआह कराना ना, तो ये फैसलाबाद साइड की गल करना, बड़ी पुरानी। उन्हें दाढ़ी छोटी करावे, एडी एडी दाढ़ी वाले नहीं ढुकण देना। एडी दाढ़ी अद्धी गुलवा दे तो फिर आए। वो मुंडे ने आख्या, उन्हें भी ये तो नहीं हो सकता। उन्हें भाई ये पक्की शरत। उन्हें तो कोई मसला नहीं, जिमें वो कहते मैं भी उवें करांगा, पर मेरी भी एक शरत है। उन्होंने मुंडा अद्धी दाढ़ी वाला चाहिए तो मैनू कुड़ी टेंड वाली चाहिए। तुम कुड़ी की टेंड करा लो, आप दाढ़ी कटा लांगे। उन्हें भाजी दाढ़ी उत्थे ही रख, टेंड नहीं हो सकती। उन्हें तू दाढ़ी उत्थे ही रख, टेंड नहीं हो सकती। उन्हें कहा जी फतमा तशअरुहा, सिर दे वाल झड़ गए ने। तुहानू पता है यह मर्द लगा होवे ते जेड़े पिंडां थावां दियां बुढ़ियां ने, ये तो उस आबादी दौर की गल। इत्थे ही इत्थे किसी साड़ी धी भैन नूं इहो मर्द लग जाए तो वो नवी नवी बीज गया जिहड़ी वेखना हैगी। हाय आ की कीता, मुंडा वेखो कुड़ी वेखो, लीक ही लाती तुसां तां। 70 गल्लां करदियां आंदे ने, छोर वेखो किवें गोरा नशो थी, आ की लीक ले आंदी ने। 75 गल्लां करदे ने ना। बंदा पूछे तेरी कुड़ी दा विआह नहीं होना, शर्म नहीं आउंदी किसी दी कुड़ी दे बारे इंदियां गल्लां करदे। अगर तेरी बेटी नूं कोई करे तो फिर दूजी आंदी नहीं तू गौर को नहीं कीता, मैनूं तो कहानी लगदी है, एक पासे वेंदी है। 36 गल्लां करदे ने लोग। वो अंसारी बेचारे परेशान ठीक हो गए ना, उन्हां दी परेशानी वजह सी नबी पाक को लाए। हालांकि शादी सी, नबी पाक ने इन्नी गुंजाइश नहीं दी। नहीं तो साडे रंगा मौलवी पुछदे भी कुड़ी दे वाल डिगन लावे ला लीए। असीं कोण चलो बुत्ता छुत्ता ला लो, विआह किहड़ा रोज होना है। असीं विआह ते कई बुत्ते लाए ने। साडे लोग सियाबी ने तो सिर्फ वालां दा लोड़ा सी पुछया है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕਮਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਢੋਲੇ ਤੇ ਮਾਈਏ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਰਸਮੇ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ। ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਲੀਆਂ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ? ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਜੀ, ਪੜਾਓ ਜੀ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਜੀ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਰਲੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਜਣੇ, ਸਲਾਹ 2 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਸਲਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2 ਵਾਰੀ। 2 ਜਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਲਈ, ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਿਕਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? कोई शर्म करो, इन्ना कंजरखाने ते तुसी पैसे लाता है।
15 को हज़ार बड़ा है मौलवी तुसीं अंदाज़ा लगा शर्म नहीं आती तुहानूं उलमा दी इज्जत करते हो ऐ तकरीम करते हो वो एक शादी से मैं कभी गया नहीं ना तो लाहौर उन्हें वो बंदा मैनू आख्या जी निकाह तुसीं पढ़ाना है मैं तो उनकी दाढ़ी दूड़ी वेख के गया भी माशाअल्लाह नेक आदमी है मैनू की पता सीगा की खाता खुलिया लाहौर च तो भाजी आ गया दौर वे हिजाबी का दीदारे यार आम होगा उत्थे भाजी इंज अद्धे इधर बुढ़ियां ते इधर बंदे असीं तां माड़ा जिहा तकल्लफ लई विच पर्दा लाने उत्थे तो भी कोई नहीं सी ऐं बुढ़ियां बैठियां मेर भार संगार सारा कुछ बेपर्दगी सारी उत्थे तो उत्थे बेली बाहर तो कंजरखाना शुरू वो मैनू आखे जी आ जाओ मैं भाई आ कंजरां च मैं आ जा फिर हुण उन्होंने मैनू दसिया भी जोड़ा एडी कोई गोत वाला बंदा ना तूती वजाउण वाला वो खरे नारोवाल तो लिया कि तूती का बड़ा मास्टर है उन्हें कल्ले ने तूती वजाण का 60,000 लिया जे लाहौर की गल तूती वजाण का कितना 60,000 हुण जिहड़े उधर मशवरा करके आए ना मुड़ा ने सोच सोच के आ गए वेले मौलवी जी जिहड़ा शरीती हैगा फिर तुसीं रख दिओ मैं बड़ी गल है और मैं कि कदों किसी की बेटी नूं देण दी वारी आई तैनूं शरीयत याद आई है जदों कुड़ियां नचियां उदों तेरी शरीयत कित्थे सी जदों मुंडियां डांस कीता उदों तेरी शरीयत कित्थे सी जदों फायरिंग कीती उदों तेरी शरीयत कित्थे सी बगैरती तुसां बर्पा कीती उदों तेरी शरीयत कित्थे सी बेपर्दा लड़कियां नचियां उदों तेरी शरीयत कित्थे सी बाल खोल के डांस कीता उदों तेरी शरीयत कित्थे सी रस्म मेहंदी ते बदतमीजी कीती उदों तेरी शरीयत कित्थे सी उदों तैनूं शरीयत याद नहीं आई ते जिन्ने अपना दिल दा टुकड़ा दिता हुण तेरे ते शरीयत नाज़िल हो गई है जेड़ा मौलवी शरीयती है मुड़ रख दे किन्नी शरीयत चलती तुहाडी साढ़े तो उधर 5,000 रखी है तुहाडे इत्थे की शरीयत है शरीयत की बात करते हो मौलवी की वारी 3,000 है कमाल करते हो ऐसे अजीब लोग तुसीं देखो जेडे तूती वाजे वालियां नूं 40,000 साई दिंदे ने वो तूती वाजे वालियां दा मुੱਲ 40,000 जे जिन्हें बेटी दी ओदा रेट 5,000 इस तो वड्डी क्या जुल्म है यार क्या कहती है दीनदारी है इन्हों इस्लाम समझते हो और सहाबा ने नबी पाक ने अदरा तवज्जो फरमाओ जी मैं हदीस पढ़ रहे हैं सही मुस्लिम दी है इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सरकार मदीना ने सहाबा ने इरादा किया है फअरादू अन यसिलुहा उन्होंने इरादा किया है कि आपां लावें बाल ला देने ना 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 अपनी मर्जी नहीं कर सकते सरकार मदीना नूं पुछना पैगा सारे अंसारी नबी पाक की खिदमत से आए ने इल्लत भी मौजूद है रिजन भी मौजूद है वजह भी मौजूद है और इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दे नबी जी इंज दा मसला बन गया है आ कुड़ी दा नवा नवा निकाह होया है ते बीमारी दी वजह नाल वाल सारे ही झड़ गए ने अल्लाह दे नबी जी लावे वाल लाइए कि ना लाइए सिर्फ इन्ना सवाल किया लाए भी कोई नहीं और नबी पाक ने दो टोक जवाब दिता लचक पैदा नहीं की थी कि शादी का मौका है चलो खैर है कुछ नहीं हुंदा इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अन्नल्लाहुल वासिलत वल मुस्तौसिला इमाम कायनात ने बाल लाण वाली ते भी लानत वसदी है ते बाल लवाण वाली ते भी लानत वसदी क्यों जी उन्होंने कोई लाए ने लावे सिर्फ पूछया ही है ना लाए नहीं तो नबी पाक ने कहा लाण वाली ते भी लानत लवाण वाली ते लानत ते तुहाडे इन्ने पुठियां कम्मां ते कोई लानत शानत नहीं पैंदी इन्नी बगैरती कीती कोई लानत शानत नहीं है अजे भी आंदे ने जी सानू मुसलमान आखो मैं कम तो सारे बार्डरों पार वाले ने तुहानू की कहिए असी और अपने आप को तुसी मुस्लिम गर्दानते हो भाजी मेरे को कोई फतवा नहीं है मैं तो सिर्फ आईना दिखा रहा हूं आईना दिखाया बुरा मान गया आईना दिखा रहा हूं भाई कसल क्या है इमाम कायनात तुसी कई बार ये भी वेख्या जी जो शादी शुदी होंदी ना मुंडियां दी लोगों ने इन्हू तो पता नहीं की समझ लिया शादी नू बड़ा बड़ा इवेंट समझ लिया शहाबा दे हाथ कुछ भी नहीं सी हजरत सफैया नाल नबी पाक ने सही बुखारी च रस्ते च शादी कर ली है तुसी भी कोई शादी रस्ते च करो ना नबी पाक ने जो की ये सुन्नत नहीं अमल करोगे और ये भी तो नबी दी सुन्नत है रस्ते च निकाह कीता इंदा तुसी भी तो कोई करके दिखाओ कोई नमूना पेश करो सिर्फ ऐसा ही पढ़ोगे लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کوئی ایڈی شارٹ کٹ شادی تسی بھی تو کر کے دکھاؤ نا. تے شادیاں کہہ دیا نے بھاجی سیاپا بنے ہیں. کڑیاں گھری بہ بہ کے 35 سالاں دیاں ہو گئی, منڈے بہ بہ کے 40 دے ہو گئے. ہاں ساڈے ڈوگراں جو ہن کوئی ماڑی موٹی عقل اکل آ گئی تے ساڈے بھی بھاجی کسے سردار دی شادی کہدی قسمت پوری کھلدی سی. بڑا اوکھا ویاہ ہوندا سی. کدے کدے تے 40 45 تے جویں کدے روڑی دی 100 سال بعد ہوئی. ہن نبی پاک نے آکھیا منڈا جوان کدوں ہے؟ سرکار نے کیا کہ حتی یحتلم, حتی یحتلم. او 16 17 سالہ, بلکہ آپ موبائل نے تو ہن 14 سالہ والے بھی جوان کرتے ہیں. بغیرتی اتنی ہے نا, کڑی منڈا جوان ہے. اور ایسی عدالت سے واقعات نے حتی یحتلم. منڈا بھاجی 17 سالہ دے جوان ہے تو شادی ہوندی ادو کردے ہیں جدو بیچارہ اونجی ایکسپائر ہو جاندا. اوڑا 37 سالاں تے گیا وہ ایکسپائر ہی ہے. مڑ مولویاں کول ٹر پیندے نے, مولوی سی 4 سال ہو گئے نے تے کوئی بچہ بچہ نہیں ہویا. میں ایکسپائر ڈیٹا اوور ہو گئی ہے. ہن تسی مولویاں کول دم کراؤ, ایکسپائر تے اوتے کی دم ہونا ہے دسو مینوں. تسی ادو ٹائم نال کرنی سی نا شادی, اپنے ماں باپ نو سمجھانا سی. امام کائنات محمد الرسول اللہ. یار دم بھی کسے گل تے ہی ہوندا ہے نا. تے مطلب ہے ہن ایویں بندہ کہ آکھے چلو جی بخار ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, کوئی اصول دی گل ہے. ہن ایک بندہ ماشاءاللہ اللہ دی طرفوں ہی فارغ ہو گیا, دسو اوتھے دم کی کردا جے؟ اوتھے تے بھاجی تہجد ویلے رب سامنے روویں جدو پچھلی ینزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلہ حل من دائن حل من سائل حل من مقروب. ادو کتے اللہ دے سامنے ٹاٹو ماری ہرے کتے سنی جائے. امام کائنات محمد الرسول اللہ. وہ میری گالی یار بچ رہے گی اینی منڈے جڑے نا جی, وہ جدو شادی ہوندی نا کئی مولویاں کول بھی آندے نے, ہے مولوی جی کہ مسئلہ دسیا جی. میں بھاجی پوچھو کی پوچھنا ہے, بندہ سونے دی گٹھی پا سکتا ہے؟ تو میں فیڈر کتنے نال ہی لئی آنا سی. تم میں ایڈا وڈا ہوا تینوں کسی نہیں دسیا. مولویاں کو نا جائز دا فتوا لینا ہوندے نے. شیخ احمد حسن ساجد صاحب مولویاں کو حال لمی پوانا آندے نے. تے کتے میں میرے بھرا علماء بیٹھے جے غصہ تے نہ کریا جے, میں ذرا ڈوگروں مسلمان ہویا گلاں سیدھیاں سیدھیاں کرنا اس واسطے. تے تہاڈی مہربانی. میں جڑی گل کر رہا نا ہن پتہ کی ہوندا ہے, وہ کئی بیلی ساڈے حال لمی پا لڑے بھی ہوندے. انہیں کہا مولوی جی وہ میرے سہرے نے سونے دی انگوٹھی بنائی ہے, دسو ہن میں کی کراں؟ میں بھاجی تسی کی کرنا؟ سہرے دا کلمہ پڑھو, نبی پاک دی جان چھڈو. کیوں نبی پاک دے سرے چڑھے ہو تسی؟ لائیاں کدھرے تے ودھائیاں کدھرے؟ نام نبی پاک دا لیندے ہو تے گل سہرے دی مندے ہو. ہجو نہ بنا لئیے. تے کئی میرے بھرا بڑے ہوندے نے آلو ورگے. آلو سمجھو کہ نہیں؟ آلو بڑی شے ہر کسی نہ فٹ بہندا جی. آلو کوئی نہ ہو, سموسے چ پاؤ کہندا بالکل کوئی ٹینشن نہیں, آلوواں چ پاؤں دا کوئی بھاجی ٹینشن نہیں. انہوں آکھو بھاجی اے سموسے جو نے اپنی ٹینشن ہی نہیں, گوبھی جو نے کوئی ٹینشن نہیں, پالک چ بھی ٹھیک آ, میتھریاں چ بھی ٹھیک آ. انہیں جتھے گوشت سے پاؤ جتھے لاؤ آپ فٹ بننے. کئی بندے بھی آلو ہوندے نے جتھے لاؤ ٹک لگتے ہیں, پر اللہ نو آلو نہیں چاہیے. اللہ نو کو موحد اعظم چاہیے. اللہ نے کو بندہ گریٹفل چاہیے. لمے ہونے والے بندے اللہ نہیں چاہیے. تو آدھے نے مولوی جی انہاں پھر بنا لیا. ہن جڑا جنہیں حال لمی پانی انہیں پتہ کی کہنا؟ اچھا کوئی حضرت تشریف لے آ رہے ہیں, کبھو کچھ کہنا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. صداقت مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری صبغت اللہ احسن صاحب, قاری انعام اللہ عثمانی صاحب. لو جو سٹیج دے انہیں مولوی ہو جاننا تو پھر مطلب میرے رنگے مولوی دا ہن کام مک گیا. آؤ ذرا توجہ فرماؤ. انہیں بھاجی نا کئی بندے ہوندے نے, انہیں آکھیا مولوی نے پوچھا تو مولوی نے آیا بھائی انہیں بنا لی. مولوی جی بنا لی. انہیں تو انج کریں چڑھتا چڑھ پاویں پھر لاہ دی کام آئے گی تیرے. بھی ٹوئے جو مچھی پھاڑ کے نہ دیا کرو, تھوڑی مہربانی. بھی جڑی شے حرام ہے تے حرام ہے. وہ میں اکثر مثال بیان کرتا ہوں, کو پنڈ دا مولوی سی نا تو او منڈے سی منڈے, وہ پنڈوں باہر نکلے نا, آج انہیں انگوٹھی جائز کیتی سیم ایویں, یعنی دین نال سلوک ہی ایویں ہو رہا پاکستان سے. وہ پنڈوں باہر نکلے تے وہ منڈے تے مولانا صاحب آندے, وہ کتھے چلے جو منڈے ہو؟
انہیں مولوی جی اسی تو شکار کھیڈن چلے ہیں انہیں ہاتھ مینوں لے آجو کلے ہی چلے جے انہیں حضرت اسی کہڑا چوک کے لے جانا آجو کٹھے ہی چلنے ہیں وہ کٹھے ٹر پے ہن منڈیاں نے جدو جال سٹیا نا شکار لئی وہ وچ کتے کگیاں کتے لاڑیاں کتے تریل پھس گئے کتے کوئی شے پھس گئی ماڑی قسمت نوں وچ کل بھی پھس ہی گئی ان جڑے جننے پرندے سی نا چڑیاں چڑیاں کگیاں شگیاں لاڑیاں انہاں سارے نے مینجمنٹ کیتی انہیں پا جی آپ سارے رل کے زور لائیے جال چکیا جا سکتا آپ آزاد ہو سکتے انہاں سارے نے بڑا فل زور لایا وہ جدو ویکھن جڑا ایل ہے نا سارا تو بہت لاوے وہ پخیرو آندے بھی پھوپھی تینوں خیر ہے بھی تو ویلا زور لائی جانے ایویں انرجی ضائع کرنی زور بھی کسی تھان تے لائی دا ایویں نہیں لائی جائیدا آپ ویکھو نا شادیاں والی تھان زور لان والی اوتھے میں پٹھا ہی زور لائی جاندے جمپ لے کے نوٹ سٹتے ہیں اور اس خبیث نو آکھو نا بھی بھائی آ بندے نو دوائی لے دے 50 روپیہ دے نہیں حالات بہت خراب نے جنہیں نالی جنے سٹے نے مطلب کچھ تے کچھ سوچا کرو نا انہیں پھوپھی تینوں کی ٹینشن ہے میں فضول زور لا رہی کہ لان والی تھان ہوے تے لاویں نہیں تو انہیں آکھیا بھی تینوں کیڑا انہیں کھانا ہے تو تے حرام ہے اسی تے تاں رولا پانے اگلا سانوں تے حلال کرنا ہی کرنا ہے وہ الاں دی تانوں نہیں پتہ اگے منڈے کلے آندے سی اج وچ ایک مولوی بھی آیا ہے انہیں اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانکہ کر کر کے لال میں نے بھی کر ہی دینا ہے یہ سارے وہ لوگ جنہوں نے دین نالے سلوک کیتا ہے دین دا بیڑا ایویں غرق ہویا مولوی جی انج کریے نہیں کوئی نہیں حرج خیر ہے کوئی نہیں حرج خیر ہے کوئی نہیں حرج کر کے پورے دین چے حرج ہی پا چھڑیا تساں امام کائنات محمد الرسول اللہ آؤ ذرا توجہ فرماؤ میں ٹائم ویکھ رہا مینوں کتے اتھاں دا جان دا کوئی چکر نہیں ہوندا میں اپنے ٹائم دے مطابق نظر رکھی دی ذرا توجہ فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا تذکرہ کر رہے ہیں نبی پاک دے پروانیاں دا تذکرہ کر رہے ہیں نبی پاک دے دیوانیاں دا تذکرہ کر رہے ہیں نبی پاک دی اطاعت کرنے والے اتباع کرنے والے نبی پاک دے قدمہ تے قدم رکھن والے اپنی مرضیاں نہ کرنے والے نبی پاک دی مرضی منن والے صرف ایک کوئی گل کر رہے ہیں کہ صحابہ اپنی مرضیاں دے مالک نہیں اسی اپنی مرضیاں دے مالک ہاں انہاں آکھیا اللہ دے نبی جی لاویں والا دیں نبی پاک نے دو ٹوک فیصلہ کیتا ہے کہ لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ نبی پاک نے وال والی تے وی لعنت بس دی وال لوان والی تے وی لعنت بس دی اور بخاری دی حدیث سننا وعن کعب بن مالک حضرت کعب بن مالک نے حضرت کعب بن مالک نے اللہ دا کرم ناسی انہاں دا فرض ہے قانت لهم غنم اللہ نے مینوں بڑیاں بکریاں دتیاں سی تے بکریاں چردیاں رہندیاں سی میری لونڈی بکریاں چران والی اللہ دی مرضی انج ہوئی ہے ایک بکری او تڑپن لگ گئی آخری ساواں تے ہو گئی تے میری جڑی لونڈی سے انہیں کی کیتا فقصرت انہیں پتھر توڑیا وصبحتھا بھی انہیں پتھر نال ذبح کر دیتا ہے معاملہ نواں کھڑا ہو گیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ویکھو جی پتھر نال جانور ذبح ہوئے اتوں عورت نے کیتا ہوئے تے اے جناب پتہ نہیں حلال ہوندا کہ نہیں ہوندا انہاں نے کہ جناب حضرت کعب بن مالک نے میں اناؤنسمنٹ کیتی اعلان کیتا میں آکھیا فقال لهم لا تأکلوا ادا گوشت نہ کھایا جے جنہ دیر میں نبی پاک نو پوچھ نہیں لیندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس سے مسئلہ پہنچیا ہے کیونکہ مسئلہ پہلی باری ہویا جے دوجی باری ہوندا تو پھر مسئلہ پیدا نہیں سی ہونا یہ مطلب پتھر نال کسی نے حلال کیتا پہلی دفعہ ہویا کسی عورت نے کیتا اے بھی پہلی دفعہ ہویا اور امام کائنات دی خدمت اقدس سے معاملہ گیا 1400 سال پہلا دی گل ہے تے اجے بھی لوکی یقین جانو بڑی لال کرے وہ مرغی نہیں کھاندے عثمانی صاحب آ گئے نے ساڈے راوی تے جاؤ بھلا وہ ساڈے جانگلی کو بندہ گھر نہ ہوے تے جو مرغی ککڑا لال ہو جاوے نا جی تو آندے نا اساں تے کھانی کوئی نہیں اے سوانی کیتی ہے مکروہ ہو گئی ہے وہ آندے نے سوانی کیتی بھاؤ مکروہ ہو گئی ہے میں کو عقل دی گولی لو اس شودی نے ککڑ نو ہاتھ لایا تے مکروہ ہو گئی ہے 36 سال تینوں نال ہو گئے نے تو مکروہ کو نہیں ہویا جے بس وہ کلی ککڑی مکروہ ہوئی ہے میں کو اپنے بھیجے دا علاج کرا جا کے دماغ دا علاج کرا میں نبی پاک نے 1400 سال پہلا مسئلہ حل کیتا کہ ککڑ مکروہ ہو گئی سوانی دا ہاتھ لگ گیا میں تینوں 36 سال لگ گیا تو پتہ نہیں ڈبل ٹرپل مکروہ ہو گیا پھر امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس سے مسئلہ پہنچیا، ذرا غور کرنا، حلال کون کرتے نے میرے نبی پاک، حرام کون کرتے نے میرے نبی پاک، جائز دا حق کنو میرے نبی پاک نو، نجائز دا حق کنو میرے نبی پاک نو، حلال تے حلت تے حرمت ساری نبی پاک تے ختم ہوندی، تو کون ہونا مکروہ کرنے والا؟ امام کائنات دی خدمت اقدس سے مسئلہ پہنچیا ہے، اللہ دے نبیان دے نے دسیا گیا کہ اللہ دے نبی جی میری لونڈی نے ذبح کیتا ہے، پتھر دی نوک نال کیتا ہے، امام کائنات نے او دے کھان دا آرڈر فرما چھڑیا ہے، آندہ حضرت جناب کعب بن مالک آندھے نے میں پھر اناؤنسمنٹ دوبارہ کی تھی، میں لوگو سرکار دا آرڈر آ گیا ہے تے جناب بکری دا گوشت کھا لو، جائز ہو گیا ہے۔ گل تا سرکار تے مک دیئے، اسی ساری دنیا نہیں جو میسج دینے ہو بھائی سرکار دے پیچھے لگو، ٹوٹیاں پوٹیاں سرکاراں جھاڑ دیو، لنڈیاں پوچھیاں، سرکار ایک ہی ہے دنیا چے، ایک ہی ہے سرکار، سرکار دی منو نا، یہ تو پتہ نہیں کیڑیاں پھر دیا نے، بھلا ہے، خیر وہ تو میں ادھر جانا ہی نہیں چاہتا، لیکن میں جڑی بات کر رہا ہوں کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آخری حدیث بیان کریں گے اور صحیح بخاری دی ذرا توجہ کرو، امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بھی سرکار دے آرڈر دے پابند، نبی پاک دیاں صحابیات بھی نبی پاک دے آرڈر دے پابند، ذرا غور کرنا، ذرا فکر کرنا، ذرا تدبر اور تفکر رکھنا۔ امام کائنات دا صحابی ابو سعید خدری آندا ہے یا تے وڈی عید ہے سی تے یا پھر چھوٹی عید ہے سی، اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندیاں نو وکھرا باز کیتا ہے تے عورتاں نو وکھرا کہتی ہے، اور نبی پاک آندے نے یا معاشر النساء تصدقنا، نبی پاک آندے نے عورتاں دی جماعت صدقہ کریا کرو، کیوں؟ نبی پاک آندے نے فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، نبی پاک اندر میں جہنم دے اندر سب تو زیادہ عورتیں ہی سردیاں ویکھیاں نے، نبی پاک اندر نے بھی سب تو زیادہ جہنم سے کنہ ویکھیا ہے؟ عورتاں نو۔ تصدقنا، وہ گوان دے نبی پاک جی بما ذالک یا رسول اللہ، اللہ دے نبی جی ریزن کی ہے تسی جہنم سے سانو گھڑیاں نو کیوں سڑدیاں ویکھیا ہے؟ نہیں پاہے توڑی زبان نو سکون نہیں ہوندہ، لانتان جڑا بندہ کمائی کرن جاوے نا انہوں بھی معافی کو نہیں دیں دیا ہے، ساڑھے علاقے جب آجی گاہل بھی ڈبل ہوں دی، ہاں تو جڑا بندہ ہے نا بچارہ کمان گیا، شاللہ مرے دا سنا آوی، شاللہ ٹرک کے چوجیں، جنازہ اٹھی، تیری قبر نکلے، نہیں پانے تاں جانا تو سا جہنم سے، نہ بندیاں نو معافی نہ پتر نو معافی، کسی نو معافی موفی نہیں، یہ جدو آپ دی آئی دے آن نا تو پھر اللہ ہی خیر کرے۔ اب تسی ویکھو کئی باری گھراں وچ لڑائی ہوندی ہے نا تے بیویاں نو ویکھو میریاں بھیناں سندیاں پیاں نے، ذرا میری گل توجہ نال سنیا، مولوی جی کوئی توید دے دو، گھر دے حالات بہت خراب آ، بھی توید دے دی، توید دا کی تعلق ہے بھائی، ساڈے گھروں لڑائی نہیں مکدی، مولوی تھوڑا جہا سیاںا سنیا، ٹھیک ہے بی بی اے توید پڑھ، جدوں تیرا بندہ لڑے بندہ پوچھے بھی تسی پہلے ہی صبر کر لو، ایک پاسا چپ کر جائے، نو بندہ ایک بولدا کو مناظر اسلام ہوندی ہے، بندہ پوچھے بھی وہ یا بندے نو صبر کر جانا چاہیے بھی ایک گل کرے گی دو کرے، تیرا بندہ چلو تیرا بندہ دو گلاں کرے گا چار، وہ ساڑھے تیرا کڑا عوامی خطیب ہے جنہیں گھنٹے دورہ مکنا ہی نہیں، چھتی مک جائے گا، بس تو بریک تے لا نا ذرا، پر انہوں کتھے بریک لگ دی، وہ اگو پوری مناظر اسلام ایک دیاں دو دیاں تین دیاں چار، پھر ادھو لگتا جو دا پٹک دی آواز آؤں، کیوں؟ پہی زبان کنٹرول کرنا، انہیں پتہ کی کیتا ہے؟ اچھا کئی بیبیاں ماشاءاللہ سیانیاں بھی ہوندیاں جے، حالانکہ میں بندے دے سامنے بڑیاں تعریفاں ہیں، چودھری صاحب انہوں چودھری انہوں آیا پھول لاؤنے نے، وہ بیچارے دی اڈی زمین تو چکی جاندی، میری بڑی میں نے بڑے پھول لاؤں دی، او بڑی پا جی کیڑی چنگی، نبی پا نے سوال کیتا نا کہ ایو النساء خیر، نسائی نبی پا جی سب تو چنگی بڑی کیڑی ہے؟ نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنگی بڑی پتہ کیڑی ہے کہ جدو تو دروازہ کھلے نا ان دا فیس انجدہ ہو رہے کہ تیری نظر پہ کہ دل خوش ہو جائے، تو ساڑیاں اب ایک شادیاں تے جاندیاں نا میک اپ پتہ نہیں کی سرخی پوڈر لٹر پوڈر جو لایا، میں نہ ہونا بھی جڑے بندہ جڑا میرا پرا ہے نا ساڑیاں پہنا
अहां तो भाजी पहले दिन ही वो जियां वेखियां, मुड़ के सानू तो वो जियां नजर ही नहीं आईयां। अहां तो पहले दिन रात जी ना वो उदण ही वेखी, फिर कि तो लोगों लिए उन्हें किया, साढ़े लिए तो कभी किया ही नहीं। अं तो उवें ही बहने आ बाहरों तरसते तुरसते जाओ, जो दरवाजा खुलता बंदा कहता बाहर ही चंगे सा, कित्थे आ फसे हैं। तो फिर अजकल जो दौर जो ना मोबाइल का, तो मैं अपन भैनों भाजी ये नसीहत करन लगा जे बंदियां कंट्रोल च रखा करो है। वो माड़ा जहा मूड बना तो फिर ही मूड बनाई दे बंदा, इतने 36 बगैरत फिरदे ने, तू लभदा फिरी फिर बंदा। और भाई अपने आप को कंट्रोल च करो, अपने घर को कंट्रोल च करो। इमामे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह ये सदके वारी जड़ा ना ये दिलों जाया कर, दिलों। वो जो बंदा बीमार सी ना, बीमार तो जदों जावे, तू बीमार ना हुंदा मैं हो जांदी, तेनू बुखार ना हुंदा मैनू हो जांदा, तेरी लत्त नूं कुछ है ते मैनू हो जांदा। सामने सामने दिलों इखलास विखाया करो कि उत्तों बाहरों अंदरों बाहर। वो किते ना पुराने वक्तां दी गल, तो किते नलके ते भांडे धोण लग गई, अल्लाह दी मर्जी। वो मझां दा वंड पिया सी बाहर, जिवें साडे जिमीदारां दे पतीले च पाया वो गतावा, वो भाजी कट्टा छुट्टिया हुंदा, पतीले च सिर ही फस गया। हुण वो कट्टे नूं की पता लगे किधर जाना, पतीला चुकी फिरे। वो अल्लाह दी वो पुहाड़ी लैंदा लैंदा बीबी दे पिछे आ गया। जदों पिछों आंदा पतीला वजह ना कंड च पतीला, उन्हें बीबी ने मगरों वेख्या एडा लम्मा कट्टा भी काला, पतीला भी काला। उन्हें है केड़ी गल हो गई खरे, आंदी इजराइला कमला होया बीमार ते अंदर पिया है। साडा सिस्टम है। इस वास्ते अपने अंदर इखलास पैदा करो, मुहब्बत करो तो दिलों करो, इंज दी मुहब्बत नहीं चाहिए। इमामे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकारे मदीना ने फरमाया, आमिना दिलाल दी सही बुखारी दी आखिरी हदीस बयान कर रहे हैं, जरा तवज्जो रखना, जरा तदब्बर रखना, तफक्कुर रखना। इमामे कायनात तबीबे किबरिया फरमाते ने, या माशरन निसा तसद्दकना, नबी पाक कहंदे ने औरतां दी जमात तेरा सदका करया जे, क्योंकि फा इन्नी राइतु कुन्ना अक्सर अहलिन नार, मैं औरतां सब तो ज्यादा जहन्नम दे वेखियां ने। ते औरतां की आंदियां ने, बिमा ज़ालिका या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे नबी जी क्यों सब तो ज्यादा जहन्नम च औरतां सड़दियां वेखियां ने। नबी पाक कहंदे ने लान तान करने वालियां। नबी पाक ने जदों सदके दा हुक्म दिता ते अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बीवी, उहदे कोल कुछ सोना सी ते कुछ चांदी, ओ जनाब सदका करना चाहती सी। ते अब्दुल्ला बिन मसूद नूं पता लगा कि मेरी बीवी ज़ैनब सदका करना चाहती है। कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद आने ने, अल्लाह वालिए कित्थे सदका भी करनी है, मैं तेरा खावंदा गरीब हाँ, मैं भी गरीब हाँ ते मेरे बच्चे भी गरीब ने, तेरा सदका मैनू लगदा पिया है। साड़ियां बूढ़ियां कोल तो हुण भी भाजी तो उधारे नहीं देंदियां सानू, भी दे दे सवेरे लै ली, उन्होंने है ही नहीं, कसम चका ला देने ही नहीं। तो पर कई बुढ़ियां बड़ी किस्मत वालियां होंदियां ने, क्योंकि उन्होंने बंदे घुग्गू होंदे ने। हाँ मजाक नहीं, कहते ने मौलवी जी मैं तो जिन्ने पैसे तनख्वाह आवे ना पर रुपया नहीं रखी तो तली ते जाके रख दे। मैं तेरी तली ते अग लगती है, तेनू थां नहीं लभदी रखण नूं। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ने तेनू हाकम बनाया, तू झुड्डू बनदा फिरना है। तेनू किसी ने दसिया कि कुरान की आंदा है? आंदा जी नहीं। फिर कई सिगटा पीण वाले होंदे ने जिन्हां तनख्वाह बीबी नूं जमा कराई हुंदी, 10 रुपये तो देवी सिगटा लैनियां ने। तो उस आख्या कल वाले कित्थे ही, पहलां उन्हां दा हिसाब दे। ये फिर उत्थे लैण च लगे होंदे ने हिसाब देण। ऐ तो साडे पाकिस्तान दा हाल है। किस दीन की बात करते हो, किस इस्लाम की बात करते हो, किस अच्छे मुआशरे की बात करते हो जिहदी नबी पाक ने मदीने च तस्कील की थी? मुआशरा कित्थे है? दिखाओ ना, परतू दिखाओ, कोई उहदी मिसाल पेश करो। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने जदों अपनी बीवी नूं आख्या कि तेरा सदका मैनू लगदा है, आंदी इंज नहीं होना, मैं नबी पाक नूं पुछांगी ते फिर तैनू देवांगी। मैं इको ही गल करना कि सहाबा नबी पाक नूं पुछदे सी, अपनी मर्जी नहीं कीती। और हजरत ज़ैनब ने जा करके नबी पाक दा दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलिया, किसी ने आख्या अल्लाह दे नबी जी ज़ैनब आई है। ते नबी पाक आंदे ने केड़ी ज़ैनब आई है? नबी पाक आंदे ने ज़ैनब ना दियां ते बड़ियां औरतां ने।
نبی پاکاں دی چپ کر، میں پتا ہے جیڑی زینب باہر کھڑی ہے میں جاننا. نبی پاک نے آگے بھی وہ کیڑی زینب ہے؟ جی نبی پاک نو پتا ہوندہ تو پھر کہندے کیڑی زینب ہے؟ انہوں نے زینب بنا دیا. نبی پاک فرماتے ہیں بڑیاں عورتیں نے کون ہیں؟ اور توجہ فرماؤ. امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ اللہ دے نبی جی عبداللہ بن مسعود دی بیوی حضرت زینب آئی ہے. نبی پاک نے اذن دیتا ہے، اجازت دیتی ہے. حضرت زینب اندر تشریف لے گئی آدیا نے سونے نبی جی تسی اج مسئلہ بیان کیتا ہے کہ عورتاں صدقہ کرن، میں صدقہ کرنا چاہنی ہاں تے میرا بندہ عبداللہ بن مسعود آنے نے تیرا صدقہ میں نو لگدا ہے. اللہ دے نبی جی کیا میں انہوں صدقہ دیواں کہ نہ میں تھوڑی اجازت لینا آئیاں پوچھنا آئیاں. امام کائنات نے فرمایا صدق ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود نے سچی گل کیتی ہے. فقیہ الامہ انسان ہے، انہیں سچی گل کیتی ہے. تیرا صدقہ عبداللہ بن مسعود نو لگ جائے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.